अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक अहम मौजू के साथ। हराम कमाई एक संगीन जुर्म। अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम इंसानों को आम तौर पर और तमाम मुसलमानों को ख़ास तौर पर रिज़्क़ हलाल व हराम में तमीज़ करने का हुक्म दिया है। रिज़्क़ हलाल कमाना और रिज़्क़ हराम से इज्तनाब करना बेहद ज़रूरी है। हराम तरीक़ों से माल कमाना एक संगीन जुर्म है, एक ख़तरनाक गुनाह है, ये एक गुनाह कबीरा है। अल्लाह तबारक व ताला ने इससे मना फरमाया है। अल्लाह तबारक व ताला का फरमान है कुरान मजीद सूरह निसा आयत नंबर 29, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमान वालो, तुम आपस में नाजायज़ तरीक़े से, हराम तरीक़े से, बातिल तरीक़े से माल को ना खाया करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई करते हुए इरशाद फरमाया था। हदीस सही बुखारी के हवाले से है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सही बुखारी किताबुल बुयू के अंदर इस हदीस को नकल किया है और हदीस का नंबर है 2059। हदीस के रावी हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याती अलन नास ज़मानुन ला युबालिल मरउ मा अखज़ मिन्हु अमिनल हलाल अम मिनल हराम। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक ऐसा दौर आएगा, एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोग इस बात की परवाह नहीं करेंगे कि माल कहाँ से कमाया, हलाल तरीके से कमाया या हराम तरीके से कमाया। हम समझते हैं कि जिस ज़माने की रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई की थी, हम उसी ज़माने से गुज़र रहे हैं। बिल्कुल अब हू बहू वही ज़माना है। आज अक्सर अफराद का यही मामला है कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि उन्होंने माल कहाँ से कमाया है और किन ज़राए से हासिल किया है, बल्कि लोगों की सिर्फ़ और सिर्फ यही ख्वाहिश होती है कि किसी तरीके से ज़्यादा माल इकट्ठा किया जाए और किसी न किसी तरीके से ज़्यादा माल हासिल किया जाए। हराम कमाई की मुख्तलिफ सूरतें हैं। आप समाज के अंदर, माशरे के अंदर नज़र डालिए तो आपको अंदाज़ा होगा, लोग चोरी करते हैं और चोरी करके अपने माल में इजाफा करते हैं, जुआ खेल करके अपने माल में इजाफा करते हैं, सूदी लेन देन के ज़रिया अपने माल में इजाफा करते हैं और झूठी कसम खा करके तिजारत करते हैं और अपने माल में इजाफा करते हैं, रिश्वत लेकर के अपने माल में इजाफा करते हैं और कारोबार में लोगों को धोखा दे करके अपने माल में इजाफा करते हैं। हराम चीज़ों का कारोबार करके अपने मालों को बढ़ाते हैं और अपने माल में इजाफा करते हैं। यतीमों और गरीबों का माल हड़प करके अपने माल में इजाफा करते हैं। किसी की अमानत में खयानत करते हैं और अपने माल में इजाफा करते हैं। किसी से कर्ज लेकर के माल को वापस नहीं करते हैं ताकि मेरे माल के अंदर इजाफा हो जाए। किसी का हक मार लेते हैं और बहनों की वरासत में हिस्सा नहीं देते हैं और पूरे के पूरे हड़प कर जाते हैं। यहाँ तक के बाज़ उलमा और फज़ला मस्जिद और मदरसे के नाम पर, गरीब और यतीम के नाम पर ज़कात व सदक़ात और चंदा वसूल करके खुद हज़म कर जाते हैं। ये सब के सब हराम हैं और ऐसी कमाई इस्लाम में सख्त मना है और ये एक संगीन जुर्म है। मुहतरम नाज़रीन किराम, हराम कमाई के असरात पर एक नज़र डालिए। हराम कमाई के कितने बुरे असरात हैं। हराम माल की वजह से इबादतें कबूल नहीं, हराम माल की वजह से दुआएं कबूल नहीं, हराम माल की वजह से सदक़ात व खैरात कबूल नहीं, यहाँ तक के हराम माल की वजह से आदमी जहन्नम चला जाता है और जहन्नम उसका ठिकाना बन जाता है। सही मुस्लिम के हवाले से एक हदीस है, समात फरमाइए। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने सही मुस्लिम किताबुज़ ज़कात के अंदर इस हदीस को नकल किया है और हदीस का नंबर है 2346।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان ایک ایسے شخص کا نقشہ کھینچا جو کہ لمبے سفر کی وجہ سے غبار آلود اور پراگندہ بال ہے. یمد یدیہ الی السماء، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے دعائیں کرتا ہے اور اپنے رب کو پکارتا ہے، یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، دعائیں کرتا ہے، اپنے رب کو پکارتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، اس کا کھانا حرام ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، اس کا پہننا حرام ہے، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اس کا پہننا حرام ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اور حرام چیزوں سے ان کی پرورش ہوئی ہے. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو کیسے اس کی دعا قبول ہوگی؟ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے. ہم دعائیں کرتے ہیں، خوب دعائیں کرتے ہیں، خلوت میں دعائیں کرتے ہیں، جلوت میں دعائیں کرتے ہیں، سفر میں دعائیں کرتے ہیں، حضر میں دعائیں کرتے ہیں، مسجد میں دعائیں کرتے ہیں. یاد رکھیے، بیت اللہ، خانہ کعبہ جیسے بابرکت مقام میں اور حج جیسے عظیم موقع پر ایک شخص خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کر کے کیوں نہ دعا کرے؟ میدان عرفات میں رو کر کے، زار و قطار رو کر کے کیوں نہ دعا کرے؟ اس کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا رزق حلال نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. آج ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ رزق حلال کا نہ ہونا ہے. یاد رکھیے، حرام مال کا صدقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، پاک اشیاء کو قبول کرتا ہے. صحیح ابن حبان کے حوالے سے حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 3216. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حرام مال جمع کیا، یعنی حرام مال کمایا اور پھر اس میں سے صدقہ کیا، تو اس کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے. اس کا صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی اجر و ثواب اس کو نہیں ملے گا، بلکہ اس پر حرام مال کمانے کا وبال ہوگا اور اسے سزا ملے گی. اور یاد رکھیے، حرام خور جنت میں داخل نہیں ہوگا بلکہ حرام خور جہنم میں جائے گا. حدیث ہے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے حوالے سے اور حدیث کا نمبر ہے 2609. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی پرورش حرام سے ہوئی ہو، یعنی حرام خور جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا، حرام خور جہنم کے اندر داخل ہوگا. یہ ہے حرام کمائی کے اثرات. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور رزق حرام سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.